देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। महानगर के सरसुना थाने में कल एक हैरान कर देने वाला मामला दर्ज हुआ है, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार अलग अलग तरह के फ्रॉड और स्कैम के बारे में सुनते हैं। कहीं ओटीपी के जरिए, कहीं किसी और तरीके से आपके अकाउंट से पैसे फ्रॉडस्टर साफ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बिना ओटीपी के ही एक शख्स के अकाउंट से सिर्फ 10 मिनट में 2,85,000 रुपये निकाल लिए गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 मिनट में 2,85,000 चंद मिनटों में गायब हो गए। दरअसल मामला 6 जनवरी दोपहर 2 बजे का है, जब सरसुना थाना अंतर्गत के रहने वाले निवासी देवावर्ता माइती अपने एक्सिस बैंक के एटीएम कैश निकालने बकुलतला के एटीएम पहुंचे। एटीएम मशीन में एटीएम इंसर्ट करने के बाद जैसे ही उन्होंने पिन इंटर किया, कैश एटीएम से बाहर आने के बजाय एटीएम ही मशीन के अंदर जा अटका। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद उन्हें चिंता होने लगी और वह उसकी सूचना देने अपने एक्सिस बैंक होम ब्रांच निकल पड़े, जो कि बकुलतला एटीएम से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर चौरस्ता पे था। बैंक के मैनेजर को पूरी घटना बताने के दौरान ही उनके मोबाइल पर कैश ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है, जो कि 10,000 रुपए का था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक ट्रांजैक्शन के बाद एक कुल 9 ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कुल 90,000 उनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। बैंक मैनेजर से सवाल करने पर देवावर्ता माइती को कोई जवाब नहीं मिलता है। ये कैसे मुमकिन है? एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाता है और उसमें से ट्रांजैक्शन हो रहा है। দেখুন, কালকে দুপুরবেলা আমি বাজারে থেকে এসে আমি আমার অ্যাক্সিস ব্যাংকের এটিএমে ঢুকেছি। আমার নিজের ব্যাংক, দীর্ঘ 25 বছর এই ব্যাংকের সঙ্গে আমার ট্রানজ্যাকশান হয়। এই ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট, স্যালারি অ্যাকাউন্ট। তো আমি এটিএমে যখন আমার কার্ডটা নিয়ে এটিএমে যেই পাঞ্চ করি, প্রথম মেশিনে কাজ হলো না, আমি সেকেন্ড মেশিনে যেই পাঞ্চ করছি সঙ্গে সঙ্গে কার্ডটা মেশিনের মধ্যে চলে গেল। যথারীতি আমি পিন ডায়াল করেছি, তারপরে দেখছি কোনো ট্রানজ্যাকশান হচ্ছে না। এবারে যেই ট্রানজ্যাকশান হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ডাউট হচ্ছে যে কী হলো ব্যাপারটা। আমি অ্যাক্সিস ব্যাংকের টোল ফ্রি নাম্বারে যথারীতি ফোন করছি, কোনো আধিকারিক রিসিভ করছে না, নানা রকমভাবে বলে যাচ্ছে। তখন এখান থেকে আমার ব্রাঞ্চ মাত্র বাইকে 10 মিনিটও লাগে না। আমি যথারীতি এখান থেকে আমার ব্রাঞ্চ জেমস ব্যাংকের উপরে এখন চলে গেছে। আগে ছিল বেহালা চৌরাস্তার মুখেই ছিল ব্যাংকটা, অ্যাক্সিস ব্যাংক বেহালা ব্রাঞ্চ। সেই ব্রাঞ্চের আধিকারিক যিনি, তার কাছে গেছি, গিয়ে তিনি কথা বলছেন, আমার অ্যাকাউন্টটা খুলে উনি দেখছেন। দেখে কথা বলতে বলতে দেখছি আমার ডেবিট কার্ডটা দিয়ে পরপর 9খানা 10,000 টাকা করে তোলা হয়েছে, প্লাস ওই কার্ড দিয়ে 2খানা পারচেস হয়েছে। একটা 99,999.99 করে একটা ট্রানজ্যাকশান হয়েছে, পারচেস হয়েছে ফ্রম গয়া। আর একটা সেম এতেই আরেকটা ওরা পাঞ্চ করে পারচেস করেছে 95,000। এবং টোটাল আমার প্রায় 3 লক্ষর কাছাকাছি টাকা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে গেছে। আজকে আমি নিজে একজন গ্রাহক হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে আমি এই ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত। আজকে এই ঘটনাতে আমার এরকম একটা পস জায়গা, বকুলতলা, এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যদি ফ্রড হতে পারি, আমি নিজে বিভিন্ন রকম আমি ইনভেস্টমেন্টের লাইনে কাজ করি, আমি যদি ফ্রড হতে পারি, তাহলে এখানে অনেক সিনিয়র সিটিজেন আছেন। কি অন্য কোথাও সাইবার ক্রাইমে বা কোথাও অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, আমি অলরেডি সাইবার ক্রাইম লালবাজার এতে আমি করেছি, জয়েন্ট সিপির এতে মেল করা হয়েছে, সরসুনা থানায় আমার হয়েছে। আরেকটা বিষয় জানবো যে ব্যাংকের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে? ব্যাংকে যখন গিয়ে বলছি, তখন বলছে যে আমি আপনি ইমিডিয়েট আমার এটাকে ব্লক করুন, আমার কার্ডটাকে ব্লক করুন। উনি বলছেন ব্লক করতে পারছে, করতেই টাকা বেরিয়ে গেল। এবং এত দ্রুতগতিতে ওরা করেছে কাজটা যে ওরা ভাবতে পারছে না যে এত স্পিডে হয়েছে। তো আমি আপনাদের কাছে জানাচ্ছি এবং আশেপাশে সবাইকে জানাচ্ছি যে এরকম একটা পস জায়গা, যে জায়গাটা আমি দীর্ঘ 30 বছর ধরে বাস করছি, এরকম একটা জায়গায়, এবং কালকে থেকে এটিএম বন্ধ আছে। আমি যেখানে যাওয়ার সাইবার ক্রাইমে কমপ্লেন করা, আমি সরসুনা থানা, আমার নিয়ারেস্ট থানা সরসুনা। এবং এই কারোর জন্মদিন ছিল, সেই কারণে আপনি টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, সেটা তো একটা অনুষ্ঠান, আমার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে। টাকা
তোলার ব্যাপার আছে, সেটা ছিল, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে সেটা কোনো কথা নয়। কথা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টের টাকা আমি আমার এটিএমে তুলতে গিয়ে যদি আমি এভাবে হ্যাকেল হই, তাহলে এর কি সুরাহা আছে? আপনার নামটা একটু বলুন। আমি দেবব্রত মাইতি। আর এটা কোথাকার ব্রাঞ্চ? আর আমার ব্রাঞ্চ, আমার অ্যাক্সিস ব্যাংক হচ্ছে বেহালা ব্রাঞ্চ, যেটা বেহালা চৌরাস্তার উপর ছিল, এখন সেটা জেমস নগর উপর গেছে। আচ্ছা, আর এখন এটিএমটা এবং এই দুটো অ্যাকাউন্ট আমি যতদূর জানি বুঝতে পারছি, এই দুটো এটিএম কালকে হ্যাক হয়ে গেছিলো এবং তার জন্য এটিএমটা বন্ধ, কাল থেকে বন্ধ। এবং আমার কার্ডটাও আমি পাইনি ফেরত। আমি কমপ্লেন করেছি, ব্যাংকও কমপ্লেন নিয়েছে, ব্যাংক কমপ্লেন নেয়নি, কথা বলবো না। এই এটিএমটা কোথায় অবস্থিত? এই এটিএমটা বকুলতলা ক্রসিংয়ে। ঠিক আছে, আপনার নামটা আরেকবার বলুন। আমার নাম দেবব্রত মাইতি। আপনি কোথাকার বাসিন্দা? আমি শ্বশুরনাথেই থাকি। कुछ ही देर में 2 और मैसेजेस आते हैं जिसमें 99,999 रुपए का परचेज होता है और आखिर में 95,000 का परचेज किया जाता है। देखते देखते अकाउंट से 2,85,000 रुपए गायब हो जाते हैं, जिसका जवाब ना तो बैंक वालों के पास है ना ही माइटी के पास। ऐसे में एक्सिस बैंक की एटीएम सर्विसेज पे सवाल खड़े होने लगे हैं। किस तरह ये हो सकता है एटीएम मशीन में एटीएम स्टक हो जाने के बाद फ्रॉडस्टर उसमें से पैसा निकाल सकते हैं? मिली जानकारी के अनुसार 6 जनवरी को देवाबर्ता माइती की बेटी का जन्मदिन था और उस मौके के लिए वो कैश निकालने गए थे। फिलहाल इस मामले पर सरसुना थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। बीते कल से ही बकुलतला के उस एटीएम को बंद रखा गया है। लगातार हो रहे इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाने की जरूरत है। हम अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरह की घटनाओं से बचें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। Skin glows in 2 ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।